अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 का 10 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मजाजे के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें बर वक्त पूरी न होने से मायूसी भी हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 7 मार्च को जोहरा जोहल तसलीस की वजह से अहम कारोबारी मुआहदे करने के अलावा हालात के मुताबिक किए गए मुस्तहकम फैसले कामयाबी दिला सकेंगे। 7 मार्च को अतारत जोहल तसलीस के बायस आपकी सोच में पायदारी और काम पर तवज्जो बढ़ने से कामयाबी का हुसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। जबकि अहम उमूर पर जो आपके वैल्यूएबल या इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पे संजीदा गुफ्तगू के बायस आप उनका पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो तलाश कर सकेंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा नॉन सीरियस होंगे या प्रॉपर तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनन आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। इससे आपकी सोच में पुख्तगी भी आएगी जो मुस्बत नताइज की हामिल हो सकेगी। 8 मार्च को जोहल प्लूटो तस्दीस जो है वो नज़्म ज़ब्त कायम रखने में कामयाबी हासिल करने और हालात में उम्दगी बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मार्च को आपके दोस्त जो है मददगार रहेंगे। 5 मार्च को तवील अरसा के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, परख लीजिएगा और तसल्ली कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का कोई पछतावा लाहक ना हो सके। 6 मार्च को विरासती झगड़े और रिश्तों में रंजिश पैदा हो सकती है। 7 को विरासती मसाइल के बायस निजी जिंदगी भी मुतासर हो सकती है। 8 मार्च को कारोबारी पोजीशन भी मुतासर हो सकती है। 9 मार्च को औलाद का साथ हासिल रहेगा जिससे मसरूफियत में कमी आ सकेगी। 10 मार्च को आपका शरीक यार आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 6, 7 और 8 मार्च, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 9 और 10 मार्च के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, बाकी हफ्ता आपका बेहतर है, यकीनन उससे फायदा उठाने में आप कामयाब रहेंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोहल ताइजे के 10वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिससे आपके करियर में जारी तरक्की का अमल सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मजाजे के 3रे घर में रहते हुए आपके हमसायों, बहन भाई और अजीजों का मुतल्लिक़ अमूर में आपकी तवज्जो मरकूज रखेगा। 7 मार्च को जोहरा जोहल तसलीस के बायस आपका किरदार जो है खास तौर पे जाती किरदार जो है मुस्बत बुनियादों पर तश्कील पा सकेगा, लेकिन आपको मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करके अपना खुशगवार मूड बहाल करना होगा। यानी अगर आप कोई बस ऐसे ही चलते चलाते कोई चालू माल किस्म का जो होता है सिलसिला इस तरह का कोई फैसला करेंगे या कोई बात आपके जहन में अटक जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान का बायस हो सकता है या दोस्त अहबाब आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। 7 मार्च को अतारत जोहल तसलीस के बायस आपकी सोच में पुख्तगी और मुस्बत पहलू जो है वो उजागर होने से आपको कई खानगी जो मसाइल हैं उनका हल मिल सकेगा जो आपके लिए खुशी का बायस होगा, जिससे आपको सुकून मुयसर आ सकेगा। जबकि मुश्तरका उमूर में उसूल पसंदी जो है वो फायदेमंद साबित हो सकेगी। 8 मार्च को जोहल प्लूटो तस्दीस के जरिए असर आपकी वसअत नजरी से कई एक मसाइल पर काबू पा सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल की बेहतर हिकमत अमली भी तश्कील पा सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 मार्च को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 5 को दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा जो माली पोजीशन को मुस्तहकम रखने में मददगार साबित हो सकेंगे। 6 मार्च को दिन के आगाज में परेशानी पैदा हो सकती है, लेकिन बेहतर प्लानिंग के बायस हालात जल्द ही संभल सकेंगे। 7 मार्च को दोस्त अहबाब का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। 8 मार्च को आपके तख्लीकी कामों को सलाहा जाएगा। 9 मार्च को आपके कारोबारी मामला जो है ना तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 10 मार्च को आपकी आमदनी में इजाफा मुमकिन हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 6, 7 और 8 मार्च के जो दिन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव असरात यानी 7 असरात के हामिल साबित हो सकते हैं, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 9 और 10 मार्च का है। 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, पूरा हफ्ता एंजॉय कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 4थे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अपने खानगी माहौल और जाती सवारी को सुख का बायस बनाने के अलावा जमीन और जायदाद से मुतल्लिका उमूर जो है उनमें भी सुकून जो है बख्शने का सबब बन सकेगा। जबकि
آپ کو اپنی والدہ کی شفقت جو ہے یا پیار ہے یا گائیڈنس ہے وہ حاصل ہونے سے آپ کے کئی ایک مسائل جو ہیں وہ سلجھ سکیں گے یا ان کا حل آپ کو مل سکے گا. آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام تالے میں رہ کر آپ کی سوچ میں انفرادی تبدیلیوں کا باعث بن کر آپ کے رویے کو مثبت اور کئی ایک مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا. 4 مارچ کو زہرہ مشتری تربی غیر ارادی طور پر اپنے نظریات کے اظہار کو منفی بنا کر دوسروں سے اختلافات کا آغاز کروا سکتا ہے. اور یہ جو تربی ہے اس دوران ان اثرات کے دوران آپ کو صرف اور صرف احتیاط کرنی ہے اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جو غلط فہمی کا باعث بن سکے. 10 مارچ کو عطارد مشتری تربی کے دوران بالخصوص الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ضرور سوچئے گا، جبکہ بلا ضرورت دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کرنے سے بھی اجتناب برتیے گا. آج آپ کو مختلف آراء کا سامنا ہو سکتا ہے، مختلف لوگ ملیں گے، ہر بندہ اپنی اپنی بات کر کے جائے گا، اپنا اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور جب آپ یہ باتیں سنیں گے تو یقیناً اس کے بعد آپ کو سوائے احتیاط طلب جو ہے وہ تجاویز اختیار کرنے، ایسا راستہ یا ایسا کچھ سلسلہ کرنے کے لیے جس میں آپ کی عزت محفوظ رہ سکے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 4 مارچ کو آپ کی دیرینہ خواہشات پوری ان سے انجانی خوشی محسوس ہو سکتی ہے. 5 مارچ کو اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کے علاوہ حاسدین کی بد نظر بھی آپ پر مرتکز رہ سکتی ہے. 6 مارچ کو آپ کی خواہشات کی تکمیل جو ہے التوا کا شکار ہو سکتی ہیں. 7 مارچ کو بیرون ملک سفر سے متعلق کوئی بھی پیش رفت ہو سکتی ہے. 8 مارچ کو صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں آپ کے خاص طور پہ ان پہ جو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. 9 مارچ کو آپ کے تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا. 10 مارچ کا دن جو ہے وہ عزت و شہرت کا حامل ہوگا، جبکہ آپ کے کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساز اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو احتیاط طلب دن ہیں ان میں 4، 5 اور 9 اس کے ساتھ ساتھ 10 مارچ بھی شامل ہے. یعنی مجموعی طور پر یہ ہفتہ پورا 4 دن آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ آپ کے لیے مشکلات کا آغاز ہو سکے گا. کیونکہ فوری طور پہ شاید آپ کو اس کا نقصان نہ ہو، لیکن گریجولی جو وقت گزرے گا اس کے بعد پھر آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا اس وقت مشکل ہو جائے گا، ممکن نہیں رہے گا. جب یعنی پانی سر سے اوپر اتر گیا تو پھر کیا باقی بچا. اس لیے احتیاط کیجیے گا ہر کام میں، ہر بات میں، اور دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے گریز کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.